طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Enfin voilà, on va faire aujourd'hui notre première rencontre, notre premier dars ici à Médine par rapport au mérite de la ville de Médine. دابا حنا اليوم في المدينة المنورة وغادي نشوفوا إن شاء الله بعض المناقب بعض الأحاديث اللي كتكلم على المدينة المنورة باش الإنسان يعرف المكان عند الله سبحانه وتعالى والمكانة عند الله سبحانه وتعالى هذا المكان اللي احنا نحن فيه الآن. Pour chacun d'entre nous voit l'importance de ce lieu dans lequel on est donc présent aujourd'hui. Enfin, il faut savoir que c'est la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais faire une partie en français puis après je retraduis. Donc c'est la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ici qu'il a reçu aussi la visite et la révélation, puisqu'il y a eu la révélation à la Mecque et à Médine. Donc c'est aussi une ville de révélation. Donc هذه المدينة هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المدينة نزل فيها كذلك الوحي، لأن الوحي نزل في مكة ونزل كذلك في المدينة. هو مكان سبحان الله اللي جعل الله سبحانه وتعالى مأوى للرسول صلى الله عليه وسلم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة هاجر للمدينة. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam cette ville pour faire la grande immigration. وتذكروا ثم الهجرة الأولى مشاو الصحابة رضي الله عليهم للحبشة. Ils sont partis en Abyssinie. تقريبا l'Éthiopie actuelle. الحبشة هي المنطقة d'Éthiopia أنا في هذا الوقت هذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رسل المجموعة الأولى للحبشة. لكن عرجت الهجرة الكبرى أكبر هجرة اللي هذه تكون في تاريخ الإسلام رسل الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل منطقة للمدينة. Donc cet endroit, subhanallah, est très très important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que il y a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il y a eu déjà l'immigration juste avant, mais en Abyssinie, côté donc de l'Éthiopie. Aussi, Yawm al-Qiyamah, هنا للرسول صلى الله عليه وسلم هذه تحشر من عرفتوا ثم في آخر الزمان عند الله سبحانه وتعالى دي وقع ديك الساعة النفخ في الصور الأول ونفخ الصور في الثاني. جميع الخلائق سبحان الله تخرج من الأرض. Ça veut dire lorsqu'il y aura le souffle dans la trompe à la fin des temps, le premier souffle, puis tout va être détruit, puis le deuxième souffle, et il y aura la résurrection. الرسول صلى الله عليه وسلم هذه خروج من القبر ديالو هنا في هذه المدينة dans la même ville ici que la ville de Médine dans laquelle vous êtes. Et subhanallah, c'est aussi l'endroit où il est mort sallallahu alayhi wa sallam. لأنه هو المكان اللي توفى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. Il est mort aussi à Médine. Donc شوف سبحان الله شحال من الأمور اللي مرتبطة بهذه المدينة. Regardez combien de choses sont rattachées justement à cette ville. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذلك خارج مكة أحسن مدينة وأخير مدينة في الدنيا هي المدينة. Donc en dehors de la Mecque, la meilleure des villes, c'est la ville de Médine. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, نهار اللي هاجر مكة, tu peux prendre une chaise d'ici, frère, appelle-le, tu peux prendre d'ici. Prends une chaise d'ici. Enfin, le jour, prenez les deux là. Enfin, le jour où il est sorti de la Mecque, et vous mettez sur la même rangée, vous mettez juste derrière un petit peu, c'est bon. Enfin, le jour où il est sorti donc de la Mecque, il a regardé vers la ville de Médine et il a dit Wallahi, il a dit par Allah, tu es donc la meilleure terre d'Allah et la terre la plus aimée d'Allah. Si je ne fus pas forcé de te quitter, je ne l'aurais jamais fait. Ça veut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, هذه قسم هذه حلف هذه قل والله بلأن أنت أحسن وأخير أرض عند الله سبحانه وتعالى. وانت هي الأرض اللي محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو ما كانش الله سبحانه وتعالى أمرني باش نعمل الهجرة لكنت بقيت في مكة. Vous pouvez descendre le sac, prendre les chaises à votre aise. فلهذا, vous pouvez même vous asseoir là, hein. Vous pouvez vous asseoir aussi, il n'y a pas de problème. فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان سمعوا بالحرم المكي كاين الحرام المدني. Comme on entend parler de la mosquée sacrée à la Mecque, il y a aussi la mosquée sacrée à Médine. Donc ce sont deux mosquées donc sacrées الله يرضى عليكم. Et احنا عارفين في السنة انه كاين ثلاثة الاماكن. احنا عارفين بان كاين المسجد الاقصى
وكاين المسجد الحرام والمسجد النبوي. On sait qu'il y a 3 endroits qui sont sacrés: la mosquée Al-Aqsa en Palestine, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mosquée donc Al-Haram à la Mecque. Ce sont les endroits donc les plus importants. وما خصناش نقولوا بلي c'est la seule mosquée sacrée. ما يمكنناش نقولوا بلي المسجد الوحيد اللي معروف هو مثلا مكة، هو في مكة المكرمة في مسجد الحرام. لا، كذلك vous pouvez rester assis sans les bouger, asseyez-vous, c'est bon aussi. Ou bien ici à cette table aussi. فهذا المكان هذا اللي نحن فيه الله سبحانه وتعالى اعطى له واحد التقدير كما اعطى تقديرنا مكة المكرمة المسجد الحرام. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أكد بأن الإيمان هنا اللي كيوجد المكان ديالو. C'est-à-dire que la foi, subhanallah, elle trouve refuge à Médine. لأن سبحان الله حتى الصحابة رضي الله عليهم كلهم بدات المشقة عليهم والضرب والقتل وكذا، بداو كيجيو كلهم خطوة خطوة من المدينة. وهنا تهست أول دولة إسلامية. Ça veut dire le premier pays musulman qui va être lancé, c'est ici, à Médine. C'est là qu'a commencé ce qu'on appelle le premier État musulman. أول دولة بحال نقولوا بين قوسين إسلامية بدات هنايا في المدينة المنورة. Donc c'est pour nous en tant que musulmans la première contrée qui va être nommée comme le premier État musulman. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان اللي احنا فيه طلب كذلك من الصحابة رضوان الله عليهم يصبروا. خذ هنا الكرسي، خذ هذا، prenez aussi la chaise ici. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان طلب كذلك من الصحابة رضوان الله عليهم يصبروا على الجوع ويصبروا على المشقة خاصة في المدينة. Spécialement dans la ville de Médine. Il leur a demandé de penser. Il leur a donc demandé de patienter face à la pauvreté dans cette ville. وحتى كانوا بعض الصحابة أو بعض الناس كيطلبوا وكيبغوا يهاجروا من المدينة في الأيام ديال الكحت، في الأيام اللي كان فيه المجاعة، كانوا باغيين مثلا يمشيو لبلدان أخرى، ولا سيما اللي كانوا مثلا مختصين في المجال الزراعة وكذا. Donc tous ceux, il y avait des compagnons qui étaient spécialisés dans le domaine de l'agriculture et autres. Et quand on était dans la période de pauvreté, ils voulaient par exemple immigrer, repartir de Médine. وكان صلى الله عليه وسلم كيقول لهم المدينة أحسن مكان لكم لو كنتم تعلمون، لو كنتم تعرفوا المدينة المنورة أحسن مكان على وجه الأرض، فصبروا فيها ولو سبحان الله تجيلكم المجاعة وتجيلكم مثلا الكحت والنقص الماء وهادشي كامل. فلهذا قال لهم أنا يوم القيامة، الرسول صلى الله عليه وسلم كيعاهد الصحابة قال لهم أنا يوم القيامة غادي نكون شفيع لكم. نمن مع من كيهضر مع الناس ديال المدينة. شوفوا سبحان الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ceux qui patientent et qui restent et qui habitent dans la ville de Médine et qui restent à Médine, même s'il y a la pauvreté, même s'il y a des problèmes, il leur a dit je vais intercéder pour vous et je vais être témoin, نكون شهيد لكم يوم القيامة. لكن قال لهم لي صبر في هذه المدينة في الأيام اللي كيكون فيها المشقة وإلى ذلك، وكانت معروفة هي بالحرارة مثلا آنذاك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أكد على الطوائف كلها بأن المدينة عندها كذلك الحرم ديالها. فلهذا سبحان الله يا شباب حتى في المدينة المشايخ كيوريو الأغلبية عركة خروج مثلا خارج المدينة كيوريو لك بأن المدينة عندها حدود ديالها، وهذه الحدود هذه يجعل بأن حتى الدجال فهمت في آخر الزمان ما يدخلش، ما يقدرش يدخل المدينة، كاين ملائكة كيحرسوا عليها. Ça veut dire cette terre subhanallah elle a une limite sacrée et même à la fin des temps quand Dajjal voudra entrer à Médine, il ne pourra pas, il va être freiné. Donc il aura, subhanallah, donc des anges il y a encore des anges qui protègent la ville de Médine. Donc c'est pour cela qu'elle a quand même un niveau très très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك كل ما يتعلق بالطاعون, la peste, vous savez ces maladies très très graves. Eh bien حتى donc la peste, en quelque sorte, elle ne peut pas, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, atteindre cette ville. Donc حتى الطاعون ما كيدخلش في هذه المدينة. وتعرفوا الحاجة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على الناس اللي كيبغيو مثلا أو لا شي واحد إلا بغى يعذب أو لا يجيب شي مشكل للناس ديال المدينة، قال الله سبحانه وتعالى يذوبوا كما كيذوب الملح في الماء. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit dans un hadith authentique que celui qui voudrait faire du mal à un habitant de Médine,
Allah subhanahu wa ta'ala le fait fondre comme font le sel dans l'eau. وفلهذا إذا لاحظتم يا شباب مثلا خاصة في مكة والمدينة نهار اللي كيوقع شي مشكل وعليها بعض الناس بعض المرات ما انتم عارفين المشاكل مثلا بين قوسين سياسيه وكذا بعض الناس كيبغيو يعملوا مظاهرات وسوسي وسلا كاين بعض الناس vous avez remarqué des fois à la télé il y a des gens ils restent étonnés même dans la presse on dit ah, comment ça se fait à Médine à la Mecque les villes sacrées il n'y a pas de manifestation il n'y a rien c'est parce qu'il y a des sunna nabawiya ça c'est une sunna du prophète où il n'y a pas de mal qui peut être fait dans la ville on peut demander des choses et autres il n'y a pas de problème mais que quelqu'un sorte pour casser et faire quelque chose qui, subhanallah, est contraire à la sunna, eh bien, cette règle est restée jusqu'à aujourd'hui, c'est que la personne qui oserait faire du mal dans cette ville, wallah, il est jugé directement. C'est connu ici en justice. Il est jugé directement. فلهذا أي واحد كيبغي مثلا يعمل شي تشويش في هذه المدينة خاصة في المدينة المنورة وكذلك في مكة المكرمة الأغلبية القضاء الحكومة مباشرة كتحكم وبعض المرات كاع بالإعدام على اي واحد ولا سيما الا تذكروا بعد سنوات كانوا بعض الشباب عملوا بعض الشغاب هكذا في المكه وبغاو يبداو يهرسوا هنا وهنا فسبحان الله مباشره الحكومه كتوقف لهم علاش لان هذا النص نبوي c'est un texte prophétique qui le demande c'est pas une histoire comme on entend des fois قال لك وي ils sont contre les manifestations ceci ou cela ça il n'y a pas au contraire c'est parce que c'est un texte donc prophétique كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم طلب وقال لي قدر يموت في المدينة فيموت في المدينة. Ça veut dire le prophète m'a dit celui qui est capable de mourir à Médine, il meurt à Médine. Par exemple, مثلا يقدر يكون شي واحد وصل مريض بزاف ووصل للحياة ديالو في الآخر الحياة ديالو وغادي يقول لك مثلا أنا كنفضل نرجع لمدينة الطائف ماش مثلا نموت فيها فكيقول لك لا كيقول لك صبار وبقى الا كان مثلا عرف بان لا قدر الله هذه تموت كيقول لك صبر وبقى وموت في هذه المدينه لان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم طلبه وقال لي قدر يموت ويبقى ويصبر في المدينه فهمت 5 minutes good لي قدر يصبر ويموت في المدينه عنده ما شاء الله حظ كبير امام الله سبحانه وتعالى كذلك الصلاه فيها انتم عارفين بان الصلاه فيها كتعادل 1000 صلاه وفي مكه المكرمه 100,000 صلاه سمعتوا يا شباب هنايا كل صلاة 1000 chaque prière dans la mosquée du prophète sallam 1000 prières à la Mecque 100 000 prières d'accord à la Mecque c'est 100 000 prières et ici donc 1000 donc prières كذلك احنا مشينا البارح مع واحد مجموعه الاخوه اللي نزلوا كاين بعض الناس اخرين كيعرفوا المكان الحمد لله جبرنا الروضه الشريفه شفتوا هذا كيف عارفين انتم الروضه الله يرضى عليكم هذا بين دار الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المنبر روضة من رياض الجنة فالإنسان بحال يصلى في روضة من رياض الجنة وخصو الإنسان يصبر واخا كاين الناس بزاف مثلا يصبر يمشي معاهم خطوة خطوة حتى يحصل على واحد المكان لأن عند أجر كبير فهير par exemple beaucoup ont été avant-hier à la Rawda c'est là où il y a la pièce où est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam sa pièce et entre lui la pièce et le minbar. On ne parle pas du qabr, c'est le bayt hein, qui est visé, c'est la maison du prophète qui est visée. Et le minbar. Dans cette tranche-là de place qu'il y a, c'est comme si tu pries dans un des jardins du paradis. Donc ceux qui ont l'occasion de le faire, وحتى النساء عندهم الحق مور صلاة العشاء أظن وحتى مور كيخلوا له مور العشاء في الفجر قبل الفجر ولا بعد الفجر كانوا خلوا بعد الفجر عاود كيشدوا المنطقة الروضة دوك اللي باقي له هنا الحمد لله باقي الأربعاء الخميس الجمعة شنو احنا اليوم الاثنين ثلاثة اليوم تبارك الله ثلاثة دوك ثلاثة الأربعاء الخميس الجمعة باقي لكم 3 أيام والفجر مثلا السبت أنه الإنسان يغتنم الفرصة إلى قدر إلى استطاع. Vous avez encore 3-4 jours ها اليوم احنا الاثنين دونك باقي ماردي ميركودي جودي فوندردي 4 أيام بقى الإنسان يغتنم الفرصة il y a 4 jours qui restent pour faire votre possible pour pouvoir prier donc dans la Rawda. يا شباب المشكله مع الاخوه هنايا المسؤولين ديال لوتيل كالعاده السعوديه هذا بعض الامورات الاداريه حنا كانوا قالوا لنا نعملوا الدروس بعد صلاه العصر من بعد جاو لهم شي وفود انتم كتشوفوا وجدوا الطوابل كذا قال لك خص ولا بد تبدلوا هذا التوقيت وتردوه في الثالثه دونك عليها جا قبيله كيوري لي الساعه كيقول لنا زعما فوالا خصكم توقفوا الدرس كذا على كل حال شوف احنا ان شاء الله غدا في نفس المكان غدا وبعد واحد ثاني يوم الخميس دونك 3 الأربعاء والخميس 3 أيام
دائما بعد الساعه الثالثه مور 3 مزيان يلا الانسان يصلي الظهر وياكل وهذه في 3 عندنا الدرس وغادي يكون طويل داك الساعه على راحتنا من 3 حتى يقرب العصر ساعه يمشي الانسان يصلي. دونك هذه القضيه الاولى المسامحه. والله احنا يشهد الله كنرتبوا مبروكسين معاهم ساعات ولا سيما انا في المجال ديالي الدروس فقط كنعيطوا للمسؤول وكيحلفنا في التليفون عاد كيشبروا الفلوس كالعاده كيبدا يبدل لك السوايع اولا بحال اللي وقع العام اللي فات كيجي كيقول لك لا صافي ما كاينش الدرس تبغي تناقش معاه كيقول لك الوزاره قالت لا وبعد مرات والله على الكذب. عندي الشيخ مدير المركز حفظه الله القديم كنعيط له كيقول لي ما كاين والو من داك الشيء لكن كاسكو فولي. دونك جو ديزي que des fois les responsables à Bruxelles ils nous donnent la parole. Je parle de l'hôtel hein. Ils disent vous pouvez faire votre dars quand vous voulez, quand vous arrivez non après Dhuhr, puis le lendemain non après l'Asr, puis des fois même ils annulent tout. Maintenant ils m'ont demandé demain et après-demain jusqu'à jeudi de le faire à 15h. Donc il n'y a pas de dars après l'Asr. Mais donc à 15h l'ard alikoum, d'accord, pour les 3 jours. Et à la Mecque la même chose, on va donc revoir avec eux qu'est-ce qu'ils vont de nouveau rechanger. Demain Inch'Allah c'est mardi, la ziyara, écoutez bien. Demain, c'est le jour des ziyarat. On a demandé rendez-vous en bas à 9h. Pour qu'Inch'Allah, quelle heure on avait dit de quitter? Normalement, l'écart démarre vers 9h15, 9h30. Il y a toujours des retardataires et autres, mais bon, on fait notre possible parce que l'écart, ils ont d'autres endroits où ils doivent aller. Donc, Radda, Inch'Allah, le maw'id diyana al-ziyarat, ينزلوا الإخوة والأخوات 9. Inch'Allah, يمشيو مع 9 وربع 9 ونص maximum. Inch'Allah. Donc, c'est pour ça qu'on a mis Radda نزلوا في 9. Donc, غادي نزوروا غادي نمشيو لمقبرة الشهداء أحد. Donc on va aller voir le cimetière des martyrs de Uhud. نشوفوا جبل أحد. Pour ceux qui n'ont jamais été, on va voir la montagne de Uhud, cimetière des martyrs. مسجد قباء. وندوزو قدام بعض المعالم اللي معروفة جبل ثور وحنا غادي نمشيو. On va passer devant aussi quelques endroits connus comme la montagne où le prophète Hassan est monté et où il a reçu la révélation. Mais ça sera que un passage. Et on rappelle aussi que les frères ils seront avec vous dans les cars. Et donc, dans chaque car, il y aura un frère qui va faire un petit résumé de qu'est-ce que vous allez voir là-bas à Médine. Et quand vous arrivez pas Médine, à Uhud, et quand vous arrivez à Uhud, s'il vous plaît, essayez de rester avec un guide, parce qu'il va continuer à vous expliquer quelques détails. Donc, les ma'amur msha matalan, adin ala نوصلون Uhud inshallah غدا. الله يرضى عليكم موعد نعاودوا عاود مرة ثانية 9 طلبنا الناس ينزلوا باش نحاولوا نمشيو 9 وربع 9 ونص تقريبا. بزاف ما نقدروش نستناو الكار نتعطلوا اللي ما جاش يسمحنا داك الساعه. اي غادي يكون معكم واحد الاخ دائما في الطوبيس باش يشرح لكم مثلا قصه غزوه احد ويهضر لكم مثلا على بعض الامور اللي غادي نمروا بها وثم ان شاء الله عاد غادي توصلوا لاحد عاود وقفوا معاه لانه يقدر يزيد يشرح لكم او الا عندكم اسئله سالوا على بعض الاشياء تشوفوا فين كانوا الرومات وزيتي l'histoire vraiment de la sira dans ce domaine de cette bataille là où étaient donc les archers tout ce que vous avez vu des fois certains ils l'ont vu dans Risala dans le film de Risala Ayoud mais bon ça c'est plus un peu imagé mais vous le verrez dans la réalité. واخر حاجه اللي طلبونا نقول لكم احنا احد الاخوه جزاه الله والاخ والشباب اللي معنا جابوا داك التمر اللي معروف مسمي العجوه تمر ديال المدينه لان في السوق وانتم حرين اللي بغى يشري في السوق انتم تشوفوا اما يعطوا لكم حاجه اللي ماشي معروفه واش التمر هاد العماده او واش العجوه بصح العجوه اللي مذكوره في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. دونك الاخوه جابوهم هما في لاشون 121. دونك on a apporté des dates de Médine qu'on appelle العجوه. Donc c'était 70 ريال voilà 70 ريال le kilo. جابوا aussi كذلك داك جوج الامور اللي معروفه في السنه هو الحبه السوداء. دونك العسل ديال الحبه السوداء والزيت ديال الحبه السوداء وداك الشيء لا نزكي على الله احد لكن داك الشيء حر ماشي مخلط والعسل كذلك ما فيه لا سكر لا مخلط ولا شيء. الاغلبيه كيجي دونك العسل من اليمن هو اللي معروف السدر وكذلك العسل ديال الحبه السوداء دونك مخلط انه سبحان الله النحل اللي مشاو ياكلوا خاص في الشجر ديال الحبه السوداء في الورق ديال الحبه السوداء ماشي مثلا شي حاجه مخلطه ولا زايد فيها شي سكر ولا كذا. فهاد الامور هذه هي موجوده في الغرفه 121 premier étage. Donc vous avez donc le miel et tout ce qui est le miel et l'huile 80 ريال. donc العسل c'est 1 kilo c'est ça يا سليمان c'est 1 kilo le miel. Voilà, ou l'huile c'est un demi litre. Voilà, كاين بالكيلو كاين بنص لتر de زيت. فاللي بغى celui qui veut donc il peut passer inchallah
à la chambre et à ce moment-là il voit qu'est-ce qu'il veut prendre. Et aussi il y a un téléphone, donc تشوفوا الورق معلقين. كاين تليفون نذكروا عاود التليفونات ديال الاخوه الا كان شي اسئله شي مشكله ولا كذا التليفونات هما دونك معلقين. واذا كان مثلا سؤال الله يرضى عليكم سؤال ديني اذا عندكم سؤال ديني مثلا انا عاد دبرت الحمد لله الرقم ديالي دونك البارح في العشيه عاد عطاونا دونك الرقم لا بغيتو تكتبوه اللي بغا يكتبوا دونك مون نيميرو دو تليفون دونك je disais qu'il y a qu'on vend en chambre de l'huile pure, du miel pur, de l'habba saouda, aussi du cèdre et les dates de Médine. Vous allez aller au marché, wallah, je vous donne ma parole, soit vous n'allez pas trouver ce que vous avez besoin comme il se doit, ils peuvent vous vendre n'importe quoi, il faut s'y connaître. À part ceux qui d'entre vous sont habitués, s'y connaissent, ils savent où ils vont, au contraire. Sinon mon téléphone, c'est pour les questions religieuses. Donc téléphone ديالي الأسئلة دينية إلا شي واحد عنده مشكل ما يترددش ما نسمح لكمش عيطوا. فهمت؟ Donc c'est 054. Je vais le dire en arabe et en français. 054 412 71 94. D'accord? Donc 054 412 71 94. Donc 0 54 412 412 71 94. Donc 0 54 412 71 94. 054 412 71 94. Ça c'est mon numéro, donc 054 412 71 94. Ça c'est mon numéro de téléphone seulement pour les questions religieuses. Donc هذا الرقم ديالي الأسئلة الدينية ماشي على شي كارة ولا كذا والله ما كنعرف والو في هذه الأمور هذه ربي شاهد. أنا عاد مجال الدروس. Donc غدا إن شاء الله الموعد ديالنا هنا demain إن شاء الله للدروس ici à 15h. À 15h إن شاء الله. فجزاكم الله على الصبر ديالكم. غادي نطلب لكم حاجه واحده الله يجزيكم بخير شاكان كل واحد يرد الكرسي كيف ما كان او لا عاود هذه قلنا رولتونا القاعه وكذا remettez s'il vous plaît les chaises comme elles étaient donc remettez les chaises comme elles étaient الله يرضى عليكم et rendez-vous demain à 15h donc غدا ان شاء الله في الساعه الثالثه وفي الصباح يا 9h pour الزيارات وفي 9 الزيارات الله يرضى عليكم السلام عليكم